जय जगन्नाथ पिलामाने आज आमर आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम पाठ्यसूचीर षष्ठ भाग आलोचना करवा। तो पूर्वर आम ये 5टी वीडियो नहीं आसलु। तो जो मैंने देखी ना प्लेलिस्ट से जाई देखी नेबे। सीपीटी किंबा नेट पाई आम क्यों भली भाव में आम पाठ्यसूची को प्रस्तुति कले आम पाठ पढ़ाटी बा आमर प्रस्तुति क्यों भली भाव में रहिबो बा केते पाठ आम आलोचना करि परिबा बा केते पाठ आमर आम कभर करि परिबा आम पाठ्यसूची अनुसार सेटा आम जानि परिबा। तो पढ़ा आरंभ करने पूर्वर पाठ्यसूची निश्चिंत भाव में आवश्यक, कारण को पाठ आम पढ़ी चंदी को पाठ को छाड़ी दे चंदी से विषय सूचना एथिरो ही मिल पारिबो। तो देखिबा तो यही षष्ठ भाग में कौन कौन सब रही पाठ्यसूची। प्रथम आम देखिबा उपाधि किए क्यों उपाधि पाइथिले, छद्मनाम किए क्यों छद्मनाम व्यवहार करी रचना करथिले। तो जमिति आम देखिबा राधानाथ राय श्री छद्मनाम व्यवहार करथिले। तो अनेक जन श्री छद्मनाम को व्यवहार करछन्ती। श्री दुर्जटी छद्मनाम व्यवहार करथिले फकीरमोहन सेनापति। गोथ छद्मनाम व्यवहार करथिले गोविंद रथ। तो यही भाव में जो छद्मनाम सब व्यवहार करथिले से गुड़िक मध्य परीक्षा रे पूर्वर आम परीक्षा रे आसीथिबार देखिछे। तो से गुड़िक मध्य इम्पोर्टेंट, तेणु आम सिलेबस भितर से मध्य रहिबा दरकार। तापरे ओडिया साहित्यर प्रथमे को पुस्तक प्रकाश पाइथिला, केउं लेखकर प्रथम लेखा कौन, प्रथम ओडियार प्रथम पत्रिका कौन, एभली भाव में ओडिया साहित्यर प्रथम से जिनस आमको मन रखा पड़ो। गुरुत्वपूर्ण उद्धृतांश माने कौठू को उपन्यासर हो, नाटकर हो, काव्यर हो, कवितार हो, जो उद्धृतांश गुड़िक आम पाई इम्पोर्टेंट। तापरे समान शीर्षक जहाँकि आमर प्लेलिस्ट रे से ऊपर वीडियो आसी सारी। समान शीर्षक थिबा लेखा जो गुड़िक कि माने आमे पढ़िला बेले से गुड़िक प्राय लेखा गुड़िक समान लगे, माने एक गोटे प्रकार शब्द से शीर्षक व्यवहार होइथिबो। तो से गुड़िक मध्य आमको पाठ मन रखिया पई बा एते गुड़े लेखा को आमे तो सहजरे मन रखि परिबा नहीं, तेणु नुआ नुआ उपाय रे आमे केमिति मन रखि पारिबा। तो से समान शीर्षक को यही सिलेबस रे ऐड कर दिया है। तापर पुरस्कार किए को तांकर केउं कृति पाई को पुरस्कार पाइछन्दी सेटा मध्य गोटे इम्पोर्टेंट जिनस जहाँकि आमको मन रखिया पई पड़िबो। किए कोउथि केंद्र साहित्य पाइछन्दी, सारला साहित्य पाइछन्दी, ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछन्दी, एभली भाव में आमे जानिछन्ती। तापर गुरुत्वपूर्ण समय को मसीह रे कौन हेतिला, इम्पोर्टेंट मसीहा गुड़ी को आमको मन रखिया पई पड़िबो। तापर चरित्र को नाटक किंबा उपन्यास यार चरित्र गुड़िक आमको मन रखा पड़ो। तो पिले माने आम जो देखिले उपाधि कौन रही ना आदि कवि, व्यंग कवि, गाथा कवि, गायक शिरोमणि, नारी कवि, एगुड़िक हूँ विभिन्न प्रकार उपाधि। ये उपाधि गुड़िक कहार। तापरे आमर छद्मनाम भितर दुर्जटी, गातुआमूषा, अतनु, वज्रबादल, आलोक कुमार ओ एमती बहुत गुड़े आमर रही कौन ना छद्मनाम जो गुड़ी को कि लेखक मैंने व्यवहार करी पत्र पत्रिका रे तांको लेखा गुड़ी को प्रकाश करथिले छद्मनाम गला। तापर आम देखा आमर चरित्र ओडिया साहित्य प्रथम जमी प्रथम उपन्यास कौन, प्रथम स्मरणिका, प्रथम राजनैतिक नाटक, प्रथम अभिधान, प्रथम नारी कवि, ये भाव में जो गुड़िक रही से गुड़िक आमको मन रखा पड़ो। तापर ओडिया साहित्य प्रथम तो गला। तापर आम देखा गुरुत्वपूर्ण उद्धृतांश जमीक कि पूर्वर कही जे को काव्य कवितार हो, जमी देखरे नलिनी 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 रे पूरित एक काव्य आसी अछि। तापर तुम्हें तो देखिछ देहरे ताहार रम्य कलार रूप, एटा क्यों कवितार आछि। तापर कविता बनिता कविता पिता, ठीक अच्छे। तो यही भाव में जो उद्धृतांश गुड़िक सब आसूची से गुड़िक आमको आम खातार
ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସୁବିଧା ହେବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମାନ ଶୀର୍ଷକ, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ, କେଶବ ରାମାୟଣ, ଏଥିରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ସମାନ ରହୁଛି, ରାମାୟଣ ଶବ୍ଦଟି ସମାନ ଭାବରେ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଟିର ମୁକୁଟ, ମାଟିର ତାଜ, ମାଟି ପର୍ବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସମାନ ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରସ୍କାର, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର, ଜ୍ଞାନପୀଠ, ସରସ୍ୱତୀ, ମୂର୍ତ୍ତିଦେବୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ, ସାଲ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁରସ୍କାର। ତାପରେ ମସିହା ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି 1936ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ, 1903 ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ, 1924 ପ୍ରାଚୀ ସମିତି, 1866ରେ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା, 1873ରେ ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, 1868ରେ ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେତୋଟି ମସିହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପର୍ଟିକୁଲାର ସେହି ମସିହା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଚରିତ୍ର କଥା ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ କେଉଁ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ତ ବାସୁଦେବ, ପହିଲି ପ୍ରଧାନ, ଦେବକୀ ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗଳ୍ପରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଉପନ୍ୟାସ, ଲେଞ୍ଚୁକନ୍ଧ, ବଳିଦତ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ସବୁ। ପ୍ରଭାକର, ଅଭିନବ, ଚୈତନ୍ୟ, ମୋହନାଙ୍ଗ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାବ୍ୟ କବିତାର ଚରିତ୍ର। ତାପରେ ବେବି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ସତୀ, ଅତନୁ, ଜୟନ୍ତ, ନାଟକର ଚରିତ୍ର। ତ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ନାଟକରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସିଲାବସ୍ଟି ରହିଥିଲା। ତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ 5ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆସିସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଯାଇ ଦେଖିନେବେ। ତ ଏହି ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାରେ ସହାୟତା ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ନିଜେ ଟେକ୍ସଟରୁ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ତା ସହିତ ଯାହା ବାକି ରହିଯାଇଥିବ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହାପରେ ଆମେ କେଉଁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ହେବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।